नमस्कार बंधु माने आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा मालकानगिरी जिलार 40टी गुरुत्वपूर्ण जीके। प्रथम प्रश्न है मालकानगिरी जिला केबे गठित होइतिला? 2 अक्टोबर 1952 मसीह गठित होइतिला है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी जिला रे केतोटी ब्लॉक अछि? 7टी ब्लॉक अछि है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रे केतोटी तहसील अछि बेले? 7टी तहसील अछि है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रे केतोटी ग्राम पंचायत अछि बेले? 111टी अछि ग्राम पंचायत है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी पूर्व रे केउ जिला रे अंश थिला बेले? कोरापुट जिला रे अंश थिला है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रे केतोटी ग्राम पंचायत अछि बेले? 1045टी ग्राम पंचायत अछि होला। मालकानगिरी जिला रे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट कोन बोले? कोन प्रसिद्ध अछि बोला? बालीमेला जल विद्युत प्रोजेक्ट है पूरा प्रसिद्ध अछि। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी प्रधान जाति कोन बोले? कोया, बोंडा, गाधोबा, ओरोजा, डोरला, कोंडा है। मालकानगिरी सबुठारु बड़ डैम कोन बोले? बालीमेला डैम है। बालीमेला डैम है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी जिल्ला रे केतोटी पंचायत समिति अछि बोले? केतोटी पंचायत समिति अछि बोले? 7टी पंचायत समिति अछि ला। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी प्रधान नदी कोन बोले? साबरी नदी, सिलेरू नदी, पटांगी नदी 3टी अछि ला। 3टी अछि। मालकानगिरी जिल्ला रे केउ नेशनल हाईवे एनएच जाइछि बोले? कोड जाइछि? एनएच 326 है। एनएच 326। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रे साक्षरता हार केते? 2011 सेंसस है। केते बोलछि बोले? 49% है। केते परसेंट? 49%। परवर्ती प्रश्न बोंडा जाति क्यों पहाड़ रे बास करंती? बोंडा पहाड़ है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी लॉन्गेस्ट रिवर कोडा बोले? साबरी रिवर है। बुझिलो? परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रो सब कलेक्टर ऑफिस केतोटी अछि बोले? 2टी सब कलेक्टर ऑफिस अछि। परवर्ती प्रश्न 2011 सेंसस अनुसार मालकानगिरी रो जनसंख्या केते बोले? 6.13 लाख है। 6 लाख प्लस अछि। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रो एसटी ट्राइबल पॉपुलेशन केते बोले? 57% पॉपुलेशन जोड़ा कि हमर एसटी पॉपुलेशन अछि ला। परवर्ती प्रश्न बालीमेला डैम केउ नदी रे निर्मित बोले? सिलेरू नदी है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रो प्रसिद्ध पर्वतमाला कोन बोले? भंडा पहाड़। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रे केतोटी विधानसभा आसन अछि बोले? 2टी है। केतोटी? 2टी। कोकुडा बोले? मालकानगिरी गोटे, चित्रकोंडा गोटे है। परवर्ती प्रश्न मालकानगिरी रे केउ लोकसभा आसन रे पड़े बोले? नवरंगपुर आसन रे पड़े है। परवर्ती प्रश्न आमाकुंड कोन? एटा गोटे पर्यटन स्थल है। परवर्ती प्रश्न सतीगुड़ा डैम केउटी अछि बोले? मालकानगिरी जिल्ला रे अछि। परवर्ती प्रश्न मुनियामकोंडा टेम्पलेट कोन पई प्रसिद्ध?
କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଲର୍ଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲକାନଗିରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବୋଲେ 5791 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଅଛି ହେଲା ମାଲକାନଗିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲକାନଗିରି ସୀମା କେତେ ଅଛି ବୋଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ସୀମାରେ ଲାଗିକି ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲେ କୋଉଠି ଅଛି? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁର ଲମ୍ବ କେତେ ଅଛି ବୋଲେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା 910 ମିଟର ଲମ୍ବ ଅଛି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ କେବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲା 2018ରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଏଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ MLA ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା? 151ଟି। ଏଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଳାଶୟ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲିମେଲା ହେଲା। ବୁଝିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ବି ହେଲା 12ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲକାନଗିରି ଆସେମ୍ବଲି STର 2024 ନିର୍ବାଚନ MLA କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନରସିଂହ ମାଡକାମି, ଯିଏକି BJPରୁ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ST ଆସେମ୍ବଲିର 2026 MLA କିଏ ବୋଲେ ଏଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ। ବୁଝିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2025ର ମାଲକାନଗିରି କଲେକ୍ଟର କିଏ? ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2025ରେ ମାଲକାନଗିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କିଏ? ଆଶ୍ନି AL ହେଲା। ଆଶ୍ନି AL। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲକାନଗିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଶ୍ନି AL କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା? 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କେଉଁ ସର୍ଭିସରେ ଅଛି ହେଲା? ଏ ଅଛି IS ସର୍ଭିସରେ ଅଛି।